and close the notebooks of the students while writing. Why? Because it is important to open our eyes. Yes! Thank you! Yes! Ang galing! Ang kupal ang sagot mo! Hanap na naman tayo ng iba par. Mayroon ka mag-ICT? Dili. Bakit? Wala na. Okay. Istorya. Mayroon ka mag-ICT? Mayroon ka mag-estudyante? Toto si ano. Ayan o. Patilyo! Mayroon ka mag-ICT? Actually, yes, mahirap siya. As an ICT student, very nakakamatay siya. Nakakaano siya ng emotional intelligence. Tapos nakakamatay siya sa financial. And even kung sige lang kung matulog, work hard na ka, it's not enough pa rin dahil sa CSS. Na huwag na matulog. Ayaw naman ka-ICT. Gusto ko din ninyo may paghag, ano na lang, mamatambay na lang. Ay na mag-ICT kay lisod kayo mag-ICT murong mamatay. Gasto pa jud kaayo. Ako 100 ni Agi wa na nabilin. We like the interview. Next. Lisod pa mag-ICT? It fucked me up. That's it, thank you. Shit. Yo, ay plan. Ipos. Bakit? Dahil kala ko pindot-pindot lang. Ano? Bakit? Tama na. Wala siya masabi, no comment. Meron mo mag-ICT? Sana yan. Mahirap. Raw. Mahirap mo mag-ICT. Bird! Basic lang yun, Pearl. Basic lang. Hard. Arao to! Meron mo mag-ICT? Bakit? Basic naman. Basic siya ba? Basic sa for basic. Nakasunod na ako. There's nothing to say about ICT. Ay, ikaw! Hey. Oy, daplin na si Mamagi. Bird, daplin daw, daplin. Na. Meron mo mag-ICT? Take two. Meron mo mag-ICT? Hindi. Bakit? Because I said so. Yes! Because he said so. That's why the ICT is not hard enough. Let's go! Bro, you can introduce me. Dali lang ito. Mahirap ba maging carry? What is your name? My name is Natoy. My name is... Your name? Natoy. His name is Natoy. Shower out. Shout out. Project to Natoy. Run out. Run out. Touch down. Meron mo maging ano te, tao te? Nakarecord juga? Wala. Maka-prank. Ipusa, ito mo na mo. Then, Hirap, putang ina. Ano, comment. Dire. Hindi, pangalan ko. Ay, si ate, si ate. Mga no comment sila guys. Dali, Orego. Mga nonchalant. Mga nonchalant. Let's go. Hi, ma'am. Kaulit tayo, gaulan naman. Yun, bagupit pa ko ba? Ara. Are. Nasi Bini Mika. Yun! Yon, interview lang po, interview. Interview. Interview lang. Are na lang, okay, cute. Ano ang gusto niyong Interview. Mayroon pa maging ano, grade 7? Hindi. Kasi grade 1 pa ako. Halataan naman. Halata naman. Halataan naman. Halataan naman. Tara, kabay. Ikaw, boss, kamusta pagiging kupal, boss? Ikaw, boss, kamusta pagiging kupal, boss? Ayos lang naman. Meron naman ang nagiging na mga ka-effortan, mga mother, father, sister, brother, sister. Okay. It's fine. Diyan na. Kamusta pagiging kupal? Gusto mo maging estudyante? Kamusta? Basta, okay lang?
Kaya niya ka. Okay, okay. Di na makaya. Tara. Ta-teleport ta sa balay. Teleport. Teleport ta, teleport. Ay, ngayon guys, uwi na kami guys. Uuwi na kami. Interview. Okay. Pang-interview mga tao. Araw. Ay lang na. Interview na ka. Sige. Anong feeling magiging kupal? Magiging kupal is a many ways of... What the? Ano yun? Thank you. Next. Kupal ka nga talaga, boss. Are, interview. Bigiging silat. Kamusta pagiging silat, boss? Pangit. Okay. May na-miss pa rin ni Jera. Sama na eh. Kaya mag-interview. So, karon mga kabiyanan, no? Kami dito kaya nagkakaulan. Hello, mga kamangya. Bati, Are, si Ading. Gina. Naka-live yan eh, naka-live. Naka-live. What the?